हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु संतोष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ संतोष। तो फ्रेंड्स, आज हम देखा कंडीशनल क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बा कंडीशनल क्लॉज। तो निश्चित भाव जानते बोर्ड एग्जाम रे कंडीशनल क्लॉज रु गोटे क्वेश्चन निश्चित भाव आसूची। तो चलो देखा आज भिडियोटी संपूर्ण भाव में कंडीशनल क्लॉज को कंप्लीट करवा। आपको कंप्लीट कर मो सहित निश्चित भाव में आ भर गोटे क्वेश्चन तुम पाइज बोर्ड एग्जाम रे। तो देख कंडीशनल क्लॉज फास्ट देखा तार टाइप्स होची पे मुझे कहीदे चार प्रकार जीरो कंडीशनल, फास्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। फास्ट देखा जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल आम कौटी यूज करवा। फर्स्ट जीरो कंडीशनल यूज हम क्योंठारे फैक्ट्स। कौन फैक्ट्स? यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रुथ, जोटी गोटे साधारण सत्यता देखा वैज्ञानिक सत्यता, से आम जीरो कंडीशनल को यूज करवा। तो देख एग्जांपल, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। जदि तुम बरफ को गरम कर यहाँ कौन तरल जीव, मेल्ट हम। इफ यू हीट आयरन इट एक्सपांड्स। जदि लुहा को गरम करवा यहाँ संप्रसारित हम। यहाँ फैक्ट कथाटा। यही केस आम कौन यूज करवा? जीरो कंडीशनल यूज करवा। तो ये पिले आउ गोटे जिन मन रखिता, जो आम कौन लिखि जो क्लॉजटार इफ लगी सेटा को आम कंडीशनल क्लॉज कहवा इफ क्लॉज कहवा। एवं नेक्स्ट एटा को मेन क्लॉज कहवा। तो ये मन रखिता इफ क्लॉज बा कंडीशनल क्लॉज रे जीरो कंडीशनल आमर कौन रहिबो? प्रेजेंट सिंपल। यहाँ हूँ रूल्सटा। इफ क्लॉज रे कौन रहिबो? प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेकर मेन क्लॉज रे मध्य कौन रहिबो? प्रेजेंट सिंपल। ए एग्जांपल तुम देखिए जानि परथिबो। इफ यू हीट आइस प्रेजेंट सिंपल रे लिखा हिची, इट मेल्ट्स प्रेजेंट सिंपल रे लिखा हिची। तो प्रेजेंट सिंपल इफ क्लॉज रे बा कंडीशनल क्लॉज रे प्रेजेंट सिंपल, मेन क्लॉज रे मध्य कौन रहला हमर? प्रेजेंट सिंपल। ए रूल्सटा मन रखिता। एटा की रूल्सटा? ए एग्जांपलटा देखिले। नेक्स्ट देखिबा हम 2 फास्ट कंडीशनल विथ 50-50 चांस। जोठी अधा अधा चांस थी सेठी आम कौन फास्ट कंडीशनल को यूज करवा बा ताको आउ कौन कह जाए? ओपन रियल कंडीशन, जोटा कि कौन दैट मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड, जोटा फुलफिल हो पारे बा न हो पारे। नेक्स्ट देख एग्जांपल माध्यम जानिबा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट ए गुड स्कोर। जदि तुम कठिन परिश्रम कर तुम भल नंबर पाइब, जदि न करल ताले पाइबनी। बुझिपाल? जदि कठिन परिश्रम कर तुम भल नंबर पाइपार बा न पाइपार, चांस 50-50 चांस अच्छी। तो सही कंडीशनल रे आम कौन यूज करवा? फास्ट कंडीशनल को यूज करवा। तो ये देख रूल्सटा कौन हम? इफ यू वर्क हार्ड इफ क्लॉज रे कौन रहा? प्रेजेंट सिंपल टेंस रहा। यू विल गेट ए गुड स्कोर पिले कौन है? विल प्लस भर्ब होती। तो मैंने कौन है नियमटा? शाल विल प्लस भर्ब वन निश्चित भाव में लगे। तो मैंने आउ थे कहीदे मन रखिता। फास्ट कंडीशनल रे इफ क्लॉज रे कौन लगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस रहिबो। सेकर मेन क्लॉज रे कौन रहिबो? मेन क्लॉज रहिबो शाल विल प्लस भर्ब वन। तो फ्रेंड्स, ये आम आउ गोटे जिन देखा। जदि मेन क्लॉज को आम सेंटेंस रो आगे लिखा फास्ट लिखा और कंडीशनल क्लॉज को एकर लिखा तापर मेन क्लॉज रो पर लिखा, तो आमर आउ कमा यूज हम ना। जदि मुझे लिखी यू विल गेट ए गुड स्कोर इफ यू वर्क हार्ड, इफटा ये काणीपरि आउ कमा यूज हम ना। तो ये आम इफ जगह आउ कौन यूज कर व्हेन गोटे गोटे सेंटेंस रे यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख। इफ वी विन द गेम वी विल गेट द ट्रॉफी। जदि आम ए गेम टी जितबू ताले आम कौन ये ट्रॉफी पाइबू। ट्रॉफी मे भी पाइपर न पाइपर, कहीं तुम गेम जित न जित ठीक नहीं। नेक्स्ट देख तमें रूल्सटा मन रखिता। प्रेजेंट सिंपल एक रहा कौन? इफ क्लॉज रे प्रेजेंट सिंपल, मेन क्लॉज रहा शाल विल प्लस भर्ब वन। नेक्स्ट देख सेकेंड कंडीशनल ताको कह जाए इमेजिनरी कंडीशनल। बोले इमेजिनरी कंडीशनल कहले कौन? गोटे काल्पनिक हाइपोथेटिकल कंडीशन दैट इज नेवर पॉसिबल, जोटा केबे भी संभव नुहे, असंभव। एग्जांपल देख। इफ वी ओन द गेम वी वुड गेट द ट्रॉफी। जदि आम गेम टी जितिलु ताले कौन? ट्रॉफीटी पाई थांतु। ताले कौन है? तुम गेम जितिन ना ट्रॉफी केबे पाइबो ना। से को इमेजिनरी कंडीशनल बोली कह जाए। बोले ये आउ गोटे केस आम देखा। ये हाइपोथेटिकल कही कहीं
এটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক যেତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଲ୍ପନିକ ଜିନିଷଟାକୁ ଲେଖିବା ସେତେବେଳେ ଆଇ ସହିତ ୱିଥ୍ ସହିତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଓୟାର ୟୁଜ୍ କରିବା ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲ କେସ୍ଟା ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇଫ୍ ଆଇ ଓୟାର ଏ କିଙ୍ଗ ଆଇ ଉଡ୍ ମେକ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ବୋଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆଇ ପାଖରେ ୱାଜ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଇ ସହିତ ଓୟାର ୟୁଜ୍ ହେବ କାହିଁକି ନା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ୍ ଇମାଜିନାରୀ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ଶୋ କରୁଛି କେବଳ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆଇ ସହିତ କ'ଣ ଓୟାର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଏ ଇଫ୍ ଆଇ ଓୟାର ଏ କିଙ୍ଗ ତାହେଲେ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ଆଇ ସହିତ ଓୟାର ଲାଗିଲା ଆଇ ଉଡ୍ ମେକ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ତ ଏଠି ରୁଲ୍ସଟା କ'ଣ ହେଲା ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ ରହିଲା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ରହିଲା ଉଡ୍ କୁଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ୱାନ୍ ଟିକେନାକୁ ମନେ ରଖିଥାଏ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଉଡ୍ କୁଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ୱାନ୍ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା ସେ ରୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଥିଲା ରୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଜିରୋ କଣ୍ଡିସନାଲରେ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନାଲରେ ଥିଲା କ'ଣ ଆମର ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ସାଲ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ୱାନ୍ ଏଠି ଆସିଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନାଲରେ କ'ଣ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ଉଡ୍ କୁଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ୱାନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ତାର ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆମର ଥାର୍ଡ କଣ୍ଡିସନାଲ ଯେଉଁଟାକି ଅନଫୁଲଫିଲ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପସିବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ବଟ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଅତୀତରେ ପସିବୁଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଥାର୍ଡ କଣ୍ଡିସନାଲକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଇଫ୍ ଆଇ ହାଡ୍ ନୋନ୍ ଇଟ୍ ଆଇ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ଯଦି ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ କହିନି ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଆମେ ପାଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ପାଷ୍ଟରେ ପସିବୁଲ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ଇଫ୍ ଆଇ ହାଡ୍ ନୋନ୍ ଇଟ୍ ପିଲେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ହାଡ୍ ପ୍ଲସ୍ V3 କେଉଁଥିରେ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଉଡ୍ କୁଡ୍ ମାଇଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ V3 ଲାଗିବ ଦେଖ ଏଥିରୁ ଉଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ V3 ଟେଲ୍ ଟୋଲ୍ଡ ହେଇଛି ତାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଏ କ'ଣ ହେଲା ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ଆମର ଲାଗିଲା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେବ ଉଡ୍ କୁଡ୍ ମାଇଟ୍ ସୁଡ୍ ଆ ସହିତ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ V3 ବା ପରଫେକ୍ଟ ମେକର୍ ଲାଗିବ ଟିକେନାକୁ ମନେ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଏଇ କଣ୍ଡିସନଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ପସିବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟରେ ପସିବୁଲ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଉ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ତ ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ଟିକେନାକୁ ରୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଆଡ଼ଭର୍ବ କ୍ଲଜ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଜିରୋ କଣ୍ଡିସନାଲରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଲା ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ସାଲ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଉଛି ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ଉଡ୍ କୁଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ୱାନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ଥାର୍ଡ଼ କଣ୍ଡିସନାଲରେ ପାଷ୍ଟ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ଉଡ୍ କୁଡ୍ ସୁଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ V3 ଟିକେନାକୁ ମନେ ରଖିଥାଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଲର୍ନ ୱିଥ୍ ସନ୍ତୋଷ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ